wi'a an a pagaya waɗay piiji ɗin fo a nana ɓenna o ndarale o juulata kono o ko moƴƴo ɓenna o jiwo o ko yiilotoɗo kono waɗu tumankirtamo tiwa ŋappitike o sulay ha firifirino kono o juulay yatta ɗin on goɗɗo tigga une fille de 18 ans ka fof faalamo ɗon wenna o joɗantakoma o yaha o wangoyo ha heɓa 80 ans o arta wenna kanko dow ko ka dewgal makko aranal o arata o mayata ko kerieteni ittatamo ɗon mi sikki on kerieteni koko luppore a jaɓata ren mbuɗo marɓe hakkilɓen minni on ma wulida o jibinaka d'accord wama walada o jibinali d'accord min a ɗon ɓoye hakkilankinno jan ma huliga o tagaka je suis d'accord kono maktalaga o tagitaki kadi non dit Dieu hey ko heɓuɗen